राज्यर राजधानी भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन चलुवा बेले सेठारे प्रधानमंत्री अच्छा गृहमंत्री अच्छा बहु नामी दामी लोक से उपस्थित अच्छा हेले एभली एक समय खालिस्तानी आतंकवादी पन्नुंकर एक ऑडियो कॉल आसी जो से धमक दौरान गोटे इमेल आसी तेणु धमकपूर्ण ऑडियो कॉल और इमेल को बर्तमान समय जांच कराने कोटना कोठी ये गोटे विपद सृष्टि करुच्ची बर्तमान समय गोटे भय सृष्टि करुच्ची तेज प्रकृति में धमकपूर्ण ऑडियो कॉल आसी जो इमेल आसी तेज निहाती भाव से नहीं पूर्वतन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से आलोचना करवा एभली स्थित में कौन करा दरकार से इमेल टी से ऑडियो कॉल टी केमती जांच करा प्रकृति में ये खबरटी पन्नू पाखे केमती पहुँची पन्नू जहाँ कही प्रकृति में से कही ना आउ किए कही जांच करा सिक्यूरीटी पर्पस रु कौन पदक्षेप नि सर पन्नूर जो बर्तमान ऑडियो कॉल टी आसी ये ऑडियो कॉल से धमक दौरान एवं इमेल गोटे आसी गोटे भयर वातावरण सृष्टि होती समय सिक्यूरीटी पर्पस रु सुरक्षा दृष्टि प्राथमिकता कौन दक हम नहीं जेहेतु गोटे थ्रेट कॉल आसी सी जड़े टेररिस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट तार थ्रेट कॉलटा को आम एते हाल्का भाव में नवा उचित नुह मध्य ओडिशा गवर्नमेंट से सजाग अच्छी डीसीपी निजे कही जे सबु प्रकार परिस्थिति को सामना करला भलिया आम पाखरे कैलिबर अच्छी आम प्रिवेंटिव स्टेप नहींचु पुलिस तार जहाँ करवा कथा प्रिवेंटिव स्टेप नवा कथा पुलिस नहीं किंतु ये जो कॉल आसूची अनेक समय फेक कॉल भी आसूची सेटा अनलेस एंड अंटिल इट इज वेरीफाइड आमे कहि परिबा नाही जे एटा गोटे जेन्युइन बोली तेणु तार प्रत्येकटी सी गोटे छोटिया टेररिस्ट नुहे सी अमेरिका रे बसिकी इंडिया गवर्नमेंट को धमकाउची तेणु गवर्नमेंट सी गवर्नमेंट स्कैनिंग रे अच्छी इज ए वांटेड टेररिस्ट तेणु सी भारत आसिले अरेस्ट होबो सर गोटे धमकपूर्ण ऑडियो कॉल आसला धमकपूर्ण इमेल आसला आपड़ कहते बेले बेले फेक मेसेज आसे ये किसी नुआ कथा नु अतीत केमिति जना पड़ो कि यहाँ फेक ना यहाँ ट्रू यहीटा जानापी प्रिलिमिनारी प्रोसेसटा कौन हवा दरकार सेटा आपणकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोटा मेटा थ्रो रे एटा डिटेक्ट हो पार मेटा हूँ अमेरिका रे तेणु आमर जो डिप्लोमेट अच्छा से थ्रो रे अमेरिका को से चिठी लिखे और अमेरिका गवर्नमेंट मेटा एटा को क्लीयर कर वेदर इट इज फेक और जेन्युइन से क्लीयर कर तेणु एटा वेरिफिकेशन कले जना पड़ो सिक्यूरीटी पॉइंट ऑफ व्यू जो गोटे थ्रेटनिंग ऑडियो कॉल आसी जो इमेल आसी भुवनेश्वर साधारण लोक जावासिया रही बर्तमान वीवीआईपी मैंने अच्छा सेठारे लोकंर गहली चहली अच्छी तेणु फेक कि ट्रू से तो पर जना पड़ो हेले सिक्यूरीटी पर्पस रु बर्तमान कौन करवा उचित और कौन न करवा उचित नहीं गवर्नमेंट जे निदरे शोची से कथा नुहे गवर्नमेंट तार जहाँ स्टेप नवा कथा ताकू वेरिफिकेशन करने सी निश्चित भाव में नहीं से हे तो आम जाना कि गवर्नमेंट प्रिलिमिनारी फास्ट स्टेप रे कौन करिया दरकार जेतो लोक गहली चली रहउची वीवीआईपी माने अछन तो प्रिलिमिनारी कौन करिया दरकार आपणकर भुवनेश्वर डीसीपी से विभिन्न जगार पुलिस मुतयन करिसंती आपणकर सीसी कैमेरा अच्छी आपणकर जो माने जो प्रकार स्टेप जड़े धर हठात गोटे टेररिस्ट अटैक है अटैक हेले ताकू आमे किमिति प्रिवेंट करि परिबा से संपर्क में पुलिस अवगत अच्छी तेणु पुलिस तार जहाँ स्टेप नवा कथा भुवनेश्वर टाउन रे से स्टेप नहीं से बाबद किसी नीड नॉट बी वरीड सर अतीत कटक रु आतंकवादी लिंक अब्दुल रहमान गिरफ होते एवं भुवनेश्वर जड़े आतंकवादी आत्मगोपन करते से गिरफ होते तो कौटना कौटी आम राज्य को हो कि देश को जो कनेक्शन पॉइंट गुड़िक अच्छी जमीक बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी पशि आप समुद्र पथर बेले बेले अनेक समय अनुप्रवेशकारी पशि ये जो टच पॉइंट गुड़िक अच्छी एंट्री पॉइंट गुड़िक ये आउटे केते कड़ाकड़ी हवा दरकार ना निश्चित निश्चित कड़ाकड़ी हवा दरकार जोटा कि आमर जलपथरे बांग्लादेशी माने प्राय आसुचंती ओडिशा रे अनेक बांग्लादेशी अछंती ये संपर्क में आमे जानिछे बांग्लादेशी ओडिशा रे अछंती तांको केमिति आमे प्रिवेंट करि परिबा से माने केमिति न आसी पारिबे जेतिकी स्टेप निया जाउची ताठारु अधिक स्टेप नवा दरकार आमे जो मेराइन पुलिस स्टेशन सब होईची आमे भावुछे मेराइन पुलिस स्टेशन ही जलपथ को अवरोध कर जलपथ माध्यम जलपथ जो मैंने आसुँच ताकू से प्रिवेंट कर जमा नुहे कारण मेराइन पुलिस स्टेशन जो तैयारी होईची सेतरे स्टाफ माने अल्प संख्यक स्टाफ अच्छा जोटा कि जी रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट अनुसार स्टाफ नहांती तांको पाखरे बोट नाही
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବା ଦରକାର, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଛି ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ବୋଟ୍ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ 5ଟି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଆମେ ତିନୋଟି ବୋଟ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ 2ଟା 12 ଇଏର, ଗୋଟେ 5 mm ର। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା, ବୋଧେ 13ଟି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଜମା ବୋଟ୍ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ପୋଲିସ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ, କେମିତି ପୋଲିସ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ? ଆପଣ କହିବା କଥା ହେଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କାହିଁକିନା ଜଗିବ ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ତ ଆପଣ ଜଗିପାରିବେ। ବାସ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଲିସ କି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମେଲ୍ଟି ଆସିଛି, ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି, କିମ୍ବା ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ଟି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ରିସିଭିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ଇଏ ପୁରା ବୋଥ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଏ ଟୋଟାଲଟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ଯାଞ୍ଚ ନ କଲେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଆଉ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ସତ କଥାଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା କାମ ସେ କରୁଛି ବା କରିବ। ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ନେବା କଥା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀଟେ ହେଉଛି, ଭିଭିଆଇପି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆଉ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ସବୁ ଅଛି, ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ସେଠାରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଦରକାର କି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ଯେ ସସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଲୋକ କିଏ ଅଛି କିଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭିଭିଆଇପି ମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଏ ସସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ପୋଲିସ ନେବା ଦରକାର, ସବୁ ହୋଟେଲ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ପୋଲିସ କାମ ପୋଲିସ କରୁଛି, କେତେ ଦୂର ପୋଲିସ କରିଛି ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯାହା ଡିସିପିଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୋଲିସ ଯାହା କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପନ୍ନୁଙ୍କର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ପରେ ନିହାତି ଏବେ ପୋଲିସ ସଜାଗ ହେଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଭିଆଇପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ପନ୍ନୁଙ୍କର ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ଟି ଏବଂ ଇମେଲ୍ଟି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଲ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଏଭଳି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଇଟିରେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ନିହାତି ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକ, ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଯେଉଁଠିକି ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଜାଗ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସହ ସୌମ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।